नमस्कार दर्शक बंधु आलोक ज्योति आलिन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज लेटेस्ट खबर सहित मु खुशीराम। दर्शक बंधु चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी गोटे गोटे लाइक निश्चय करंतु। आरंभ करबा आज खबर। दर्शक बंधु प्रथम नंबर खबर है ओडिशा गस्तर आसुचंती एआईसी सभापति श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। संबंधित सभा पई कमिटी गठन कला कांग्रेस। आसंता 29 तारिख दिन ओडिशा गस्तर आसुचंती अखिल भारत कांग्रेस कमिटी सभापति मान्यवर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। एही परिप्रेक्षी भुवनेश्वर में एक साधारण सभा अनुष्ठित हेब। श्री खड़गे संबोधित साधारण सभा पई पीसीसी सभापति श्री शरद पट्टनायक एक कमिटी गठन करिसेंती। परवर्ती खबर उन्नत मानर स्वास्थ्य सेवा जगाइबा लक्ष्य रे आउ पादे आगेइला सम हॉस्पिटल खोरारे लोकार्पित होईछि द्वितीय ओडिशावासी पई खुशी खबर। लोकार्पित हेला आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल पुलन खोरारे कैंप्स। रविवार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक द्वितीय कैंप्सर उद्घाटन करिसेंती। यहा सह जनसाधारण को उत्तम मानर स्वास्थ्य सेवा जगाई देवा लक्ष्य रे आउ पादे आगे सम हॉस्पिटल। देखिबा 3 नंबर खबर। विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन लोगों समस्त सरकारी कागजपत्र व्यवहार पर निष्पत्ति। मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक द्वारा उन्मोचित प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन लोगों को बहुल भाव व्यवहार करा जिवो। समस्त विभागीय पत्राला परे याहाकु प्रमुख भाव स्थानित करा जिवो। एथि निमंते मुख्य शासन सचिव श्री प्रदीप कुमार जेना समस्त विभागीय मुख्य मानक निर्देश दी। देखिबा 4 नंबर खबर। श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनिया स्वतंत्र रीतिनीति। जनवरी 12, 2024 रु नासिकर कला राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनिया पवित्र समारोह आरंभ करथिले, जहाँ जनवरी 22 रे अर्थात आज अयोध्या धाम मंदिर में श्रीराम लला पूजार्चना पर्यंत अनुष्ठित हेबो। से नासिक धाम पंचवटी एही रीतिनीति आरंभ करथिले, जेउठारे भगवान राम गुरुत्वपूर्ण समय बिताइथिले। आउ सेहीपरि 5 नंबर खबर। प्राण प्रतिष्ठार पूर्व संध्यारे मोदी को पत्र लिखिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी को एक चिठी लिखिंट। राष्ट्रपति लिखिंट अयोध्या धामर नूतन मंदिर में भगवान श्रीराम जन्मस्थान स्थापित मूर्तिर पवित्रता पाई आपण उपयुक्त तत्परचर्या करुचंती। एही अवसर में मोर ध्यान एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य उपरे अछि जे सही पवित्र कॉम्प्लेक्स रे आपणक द्वारा संपन्न हेबाकु थिबा अर्चना आमर अनन्य सभ्यतार एक ऐतिहासिक पर्याप्त समाप्त करिवो। आपणक द्वारा निया जाइथिबा कठिन 11 दिन रीतिनीति केवल पवित्र धार्मिक प्रथागुड़िकर अनुसरण नुहे, बरं बलिदानर आत्मा द्वारा प्रेरित एक सर्वोच्च आध्यात्मिक कार्य एवं प्रभु राम प्रति संपूर्ण भक्तिर उदाहरण। अयोध्या धाम को आपणकर भ्रमणर यही शुभ अवसर में मुझे आपण को हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँगी बोली लिखिंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एबे देखिबा परवर्ती खबर। उत्कल विश्वविद्यालय 2008-10 बैच बंधु मिलन प्लास्टिक मुक्त विश्वविद्यालय आह्वान। उत्कल विश्वविद्यालय 2008-10 बैचर छात्र छात्री विश्वविद्यालय परिसर में थिबा एमकेसीजी ऑडिटोरियम रे एकत्रित होई बंधु मिलन कार्यक्रम आयोजन करथिले। एही अवसर में पूर्वतन छात्र छात्री प्लास्टिक मुक्त विश्वविद्यालय पाई शपथ नहीं। विश्वविद्यालयर पुरातन छात्र छात्री माने ग्रीन गेट टुगेदर नाम रे एकाठी होइतिले। विश्वविद्यालय रे कौनसी प्रकार प्लास्टिक निर्मित सामग्री जेपरी व्यवहार नहेबो सेति प्रति ध्यान दियाजिबो बोली संकल्प पारित होइछि। दर्शक बंधु देखिबा 7 नंबर खबर। 47 क्विंटाल धान सह धरा पड़ा ट्रक। धान बिक्री में कटनी को विरोध करी 12 घंटिया तुसरा बंद पालन बेले एक धान बोझे ट्रक को यूथ एक्शन कमिटी सदस्य अटकाई जोगाण विभाग जिम्मा देइथिले। रविवार बलांगीर जिला जोगाण विभाग बेआईन भाव चालान होउथिबा 47 क्विंटाल 106 पैकेट धान सह ट्रक नंबर OD 03K7419 को जबत कर। दर्शक बंधु खबरटी भल लगुले गोटे गोटे लाइक करने को भूलु नहीं। आम चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे दबांतु। देखिबा 8 नंबर खबर। विभिन्न दाबी नहीं आंदोलन को ओह्लाइब ओडिशा। माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ विभिन्न दाबी नहीं फेब्रुआरी मास प्रथम सप्ताह में मिलित आंदोलन को ओह्लाइब ओडिशा। माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ विभिन्न दाबी मध्य अवसर नेउथिबा शिक्षक मानकु पेंशन देवा, सप्तम वेतन वंचित विद्यालय को सप्तम वेतन देवा, चुक्ति भित्तिक शिक्षकों को इंक्रीमेंट दे वरिष्ठता प्रदान और अवसर प्राप्त शिक्षकों को पेंशन देवा दाबी रही। दर्शक बंधु देखिबा 9 नंबर खबर। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर 21 राज्य में छुट्टी घोषणा होई नहीं। देखंतु लिस्ट। तेबे रामलाला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर केंद्र सरकार दिन 2टा 30 पर्यंत छुट्टी घोषणा करिसेंती। किछि राज्य यहाको अनुसरण करिथिबा आउ किछि राज्य गोटे दिन छुट्टी घोषणा करिसेंती। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश सरकार जनवरी 22 अर्थात आज दिन में छुट्टी घोषणा करिसेंती। तेबे वर्तमान सुधा किछि राज्य एही उत्सव पर छुट्टी घोषणा करिनाहांती।
ତେଣୁ ସେହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଖୋଲା ରହିବ କି ନା ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ 21ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 22 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଛୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ସିକିମ, ତାମିଲନାଡୁ, ତ୍ରିପୁରା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାଭେଲି, ଦାମନ ଓ ଡିଉ, ଲଦାଖ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 28 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହ। 28 ବର୍ଷ ପରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1996ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଫିସିଆଲ ପେଜ୍ ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 11 ନମ୍ବର ଖବର ହେଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। 12 ଦିନ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ମୃତଦେହ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ପେଟପାଟଣା ଆଶାରେ ଗରିବ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ବାଡ଼କର୍ଲାକୋଟ ଗାଁର ଶୋଭା ବଇଁଶାଲ ଏବଂ ଧନମତୀ ବଇଁଶାଲଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଉମାଶଙ୍କର ବଇଁଶାଲ 28 ବର୍ଷ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର 12 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମୃତଦେହ ଗାଁକୁ ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 12 ନମ୍ବର ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୋଠା ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୋଠା ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖ 11:30 ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚସଖା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ଖବର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଡେପୁଟେସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁ। ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଡିଓଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 62, 98, 8, 12, 23 ପ୍ରକାରେ ଡେପୁଟେସନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏ ସନ୍ମୁଖା ପାତ୍ରଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ଡେପୁଟେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ। 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସଚେତନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ କୋହଳା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୋହଳା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ିର ଅସ୍ତରଣ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆହୁରି 5 ଦିନ ଯାଏଁ ହୋଇପାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 16 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିରାଗ ଉପବିଜେତା। ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଡି ଯାଦବ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ ସୁପର 750 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ ବର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଯୋଡ଼ି ଉପବିଜେତା ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଯୋଡ଼ି 21-15, 11-21 ଓ 18-21ରେ ବିଶ୍ୱର 3 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ ମିଙ୍ଗ ହୁକ୍ ସୁଓ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଜି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ନିକଟରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।